ରାଉରକେଲାରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଅପପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଡ୍ରପ୍ ହୋଇଗଲେ ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପାର୍ଟିକୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେଇକରି ବନେଇଛି, ଏ ପାର୍ଟିକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। मोर रेपुटेशन बाबद कहीं जदि हाथ लगेबे से हाथ को काटिकी फिंगी देवार ताकत मु रखुची। आ मु चैलेंज दूची, मु राजनीति निर्वाचन लड़बी नहीं बोलिक कही, किंतु मु आउ थरे निर्वाचन लड़बी। आ मु देखबी कि को माने मोर खिलाफ रे काम करचंती, सेमनकर कौन अवस्था हेबो एवं तांकु मु कौन करबी। अन्य पार्टी रु आसिकरी आमर पार्टी रे पसिकरी किछि पैसा पत्र खर्च करिकरी मते डिस्टेबिलाइज करने चेष्टा करछंती, ताकू मु निंदा करुछि। मु आसिकरी मानस महांती मोर जनरल सेक्रेटरी को से बाबद रे डिटेल रे मु तांकू कहिछि, से मने डिस्कशन करबे आ तार ऊपर न्याय देबे। आउ नहले मु केंद्र नेतृत्व पाखरे भी जाइकरी ए विषय रे मु अवगत करैबी एवं मते जे अपदस्थ करबा पई चाहूछि जुएल ओराम भली आदिवासी नेता को ताकू जाली किर सफा कर देबी।